मूर्ख व्यक्ति ठारू दूरे रहिबा ही बुद्धिमानी होइथाए कारण तांकठारे बुद्धिर अभाव होइथाए। मूर्ख ठारू रक्षा पाइबार सहज उपाय होची चुप रहिबा। तांको सह विवाद करी केवे समय नष्ट करंतु नाही, बरम निज समय प्रति ध्यान दियंतु। निज दुर्बलता काहाकू कहंतु नाही। आचार्य चाणक्य कहचंती कि केते भी घनिष्ठ प्रेम बा विश्वास थाउ ना काहेकि निज दुर्बलता काहाकू कहंतु नाही। से जेपरी मित्र बंधु संपर्कीय होइतांतु ना काहेकि, कारण केबे ना केबे जदि मतभेद होइथाए से जानिथिबा आपनक दुर्बलता को माध्यम करी आपनक ऊपर प्रहार करथांदी। आचार्य चाणक्य कहचंती कि निज दुर्बलता निज स्त्री को मध्य कहिबा अनुचित। निज आत्मसम्मान सुरक्षा पई निज दुर्बलता काहाकू कहंतु नाही। आचार्य चाणक्य कहचंती कि जदि केही पाखरे बसी आपनक कथा को अणुशुणा करछंती तो तांको ऊपर केबे भी विश्वास करंतु नाही। जाने आपनक कथा को से केबे भी दुनिया आगरे प्रकट कर देई पारंती आ एथिबई आपनको पश्चाताप करियाको पड़ी पारे। जेबे आमे कोनसी विपद रे पड़ी थांदी तो सदाबेले हमको बुझा पड़े नाही कि कोन करिबी और कोन न करिबी, आम पई कोन ठीक हेबो और कोन भूल हेबो। एमिति स्थिति रे आपनको चाणक्यक नीति एही कथा गुड़िक मन रखिबा आवश्यक, जहाँ आपनको उचित निष्पत्ति नेबा पई सहाय्य करिवो और प्रत्येक कठिन रास्ता को सहज करिवो। कठिन कठिन समस्यार समाधान करने पई मार्गदर्शन करिवो। प्रत्येक व्यक्ति को सुखमय जीवन भल लगी थाए। केही चाहते नहीं कि दुखर बादल तांको जीवन रे आसु, किंतु विधिर विधान अनुसार सुख पर दुख अवश्य आसी थाए। यह आम उपरे निर्भर करिଥାଏ कि आमे सुखरे किपरि व्यवहार करिथाउ आ दुखर सामना किपरि करिथाउ। जदि केही व्यक्ति एही समय चाणक्यक नीतिर पालन करिଥାଏ तो तांकु जीवन में सफल हेबारे केही अटकाई परिबे नहीं। आचार्य चाणक्य मुश्किल समय रे किपरि व्यवहार करिबा उचित से विषय रे बहुत महत्वपूर्ण कथा कहिसंती। तेबे चलन्तु जानिबा सही सब कथा गुड़िको। संकट समय रे प्रत्येक व्यक्ति को सावधान रहिबा उचित। संकट समय रे कम सुजोग और अधिक आह्वान आसी थाए। एमिति रे छोट भूलटे भी बड़ समस्या सृष्टि कर देई थाए। एथिपई जहा निर्णय नेबे तार भल और खराब परिणाम विषय ठंडा मस्तिष्क रे भावंतु और योजना करंतु। आचार्य चाणक्य कहचंती कि संकट कालरू बाहरिया पई निर्दिष्ट रणनीतिर आवश्यकता होइथाए। जदि मनुष्य सेथिरु बाहरिया पई योजना करिने तो रास्ता सहज हो जाए, किंतु एमिति स्थिति रे जे मानक पाखरे कोनसी रणनीति न थाए तांको क्षति उठेबाको पड़ी पारे। एथिपई कोनसी समस्यार समाधान बाहर करिया पई योजना निश्चय करंतु। प्रथम स्वास्थ्य उपरे ध्यान दियंतु। आचार्य चाणक्यक अनुसार सुस्थ शरीर प्रत्येक व्यक्तिर पुंजी होइथाए। एथिपई व्यक्ति को सर्वप्रथमे शरीर जत्न नेबा आवश्यक। जदि आपनक स्वास्थ्य भल रहइबो तो आपण से सब चेष्टा करिया को सक्षम हेबे जहाँ आपनको संकटरू बाहर करि परिबो। आपण सुस्थ थिले हैं शारीरिक और मानसिक आह्वान को हरैया पई सफल होई परिबे। द्वितीय, धनर संचय करंतु। खराब समय केतेबेले भी आसी पारे। धनर संचय करी रखिबा सुखमय जीवनर संकेत होइथाए, काहेकि ना संकट समय टंका ही वास्तव मित्र होइथाए। संकट समय टंकार अभाव मनुष्य को असह्य कर देइथाए। संकटरू बाहरिया पई एकता और साहस बहुत जरूरी होइथाए। जदि आपण विपद समय भी अहंकार भाव रखिबे तो एकुटिया होइजिबे। तेणु अहंकार को त्याग करी समस्त को नहीं चलिबारे ही संकट को सामना करि परिबे। तृतीय, चाणक्य सफा और स्पष्ट भाव में कहते कि मूर्ख लोकों सह विवाद करंतु नहीं। आपणकर किछि बंधु एमिति होइथिबे कि हुए तो सेमानकर बुद्धि कम होइथिबो अबा बुद्धि लगैयाकू चाहू नथिबे। अल्प कथारे से तर्क करबाकू लागि जिबे। कौन ठीक और कौन भूल बुझिबाकू चेष्टा करू नथिबे। एमिति रे आपनको क्रोध आसी पारे, तथापि आपण तांकू बारंबार बुझाउथिबे कि नुहे तुमे भूल कहूच, किंतु एही कथारू आपण ध्यान देबे तो जानि परिबे कि सही व्यक्ति ताहा सुनिबाकू चाहुचंती जहा से सुनिबाकू चाहिथांती। आपण कोन कहउचंती कोन न कहउचंती एथिरे तांको किछि फरक पडु नाही। वास्तव रे से व्यक्ति को बुझा जाए जे बुझिबाकू चाहिथांती। जे बुझिबाकू ही चाहुनांती तो तांको बुझेबा मूर्खता अटे, कारण से गोटे कानरे सुनिबे अन्य कानरे बाहर करदेबे। तेणु ठीक एहीपरि आपनको मध्य करिबा आवश्यक। आपण तांको कथा को गोटे कानरे सुनंतु और अन्य कानरे तुरंत बाहर कर दियंतु। एथिरे आपनको संपर्क भी खराब हेबो नाही। सामना व्यक्ति भी खुशी होइजिवो
ଓ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବି ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କେବେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ପ୍ରତି କଥା ନିଜ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେହି ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଓ ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବର ସେ ସୂଚନାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ହୋଇପାରେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ନୁହେଁ, ଶତ୍ରୁ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ, ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗୁଣକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ 5ଟି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅବଗୁଣ ଅଛି। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ନା, ସେ 5ଟି ଭଲ ଗୁଣକୁ ନୁହେଁ, ସେ ଛୋଟ ଅବଗୁଣକୁ। ହଁ, ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯାହା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଚୁଗୁଲି ଓ ବଦନାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କେତେ ବି ଦୟାବାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଖରାପ କରିବେ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭଲ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଏହା ଦେଖିବା ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦୟାଳୁ ହେବାର ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ କି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦାନ କଲେ ଅନ୍ୟ ହାତ ଜାଣିବା ଅନୁଚିତ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଦାନ କରିବା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଟ୍ରିକ୍ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଦେବେ। ସପ୍ତମ, ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଧନକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବି ବିଚାରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଧନକୁ ଆଜି ଦେଖିକରି ନୁହେଁ, କାଲିକୁ ଦେଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କାଲି ବି ତାହା ଏପରି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ? ନା, କାରଣ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି କିଛି ତ କାଲି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଭଲ ତ କାଲି ଖରାପ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲ ଚାଲୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି କାଲି ବି ରହିବ। ଜୀବନ ବଦଳିଥାଏ, ଆଜି ଏପଟେ ତ କାଲି ସେପଟେ। ଆଜି ଭଲ ତ କାଲି ଖରାପ ହେବ, କାଲି ଭଲ ତ ଆଜି ଖରାପ ବି ହେବ। ଏଥିରେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସବୁଠାରେ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ କାଲି ବି ଏମିତି ରହିବ। ତ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ କାଲି ଆପଣ ସେ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖସି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଥାଉ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଓ ରାତିରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଥିଲା ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ଏମିତି ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ସେ ଦିନେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନର ଖାତିର କରିବେ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଗୁଲି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ ବଦନାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ କେବଳ ଚୁଗୁଲି କରିବା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ ଦୋଷ ଦେବା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତ ସତର୍କ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଚୁଗୁଲି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କଥା ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଟେ ସେହି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସେହି କଥାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।